Ich möchte gerne, dass du deine rechte Hand erhebst, bitte. J'aimerais bien que tu élèves ta main droite Sag Folgendes zu Gott. et dis à Dieu, Sag ihm, Herr, dis Père, ich brauche dich. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ich brauche dich. J'ai besoin de toi. Jetzt. Maintenant, Ich brauche dich. j'ai besoin de toi. Bitte bete mit uns gemeinsam. Prie avec nous ensemble. Vater, wir brauchen dich. Père, nous avons besoin de toi. Wir brauchen deine Gegenwart. Nous avons besoin de ta présence. Wir brauchen, dass du da bist. Nous avons besoin que tu sois là. Wir wollen dich sehen. Nous voulons te voir. Alles in uns, Vater, Que tout en nous schreit nach deiner Gegenwart. puisse crier ta présence. Wir wollen dich sehen, Herr. Nous voulons te voir, Du bist Seigneur. Gott der Erlösung, Tu es le Dieu qui délivre, Gott der Gnade, le Dieu de grâce, Gott der Dinge verändert, le Dieu qui change les der choses, wahre Gott, le vrai Dieu der alles tut, was der Mensch nicht machen kann. qui fait tout ce que l'homme ne peut pas faire. Du liebst, Vater, wie keiner lieben kann. Toi, tu aimes comme personne d'autre Und wir lieben dich von ganzem et Herzen. nous t'aimons de tout cœur. Wir glauben ganz stark Nous croyons fort an das, was du heute machen ce möchtest. que tu vas faire aujourd'hui. Sei du alleine erhoben, Herr. Toi seul sois élevé. Wir kommen hierhin, Nous venons ici weil wir wissen, parce que nous savons, wir sind mehr als nous Überwinder. sommes plus que vainqueurs. Weil Gott ist in uns. Parce que Dieu est en nous Und alles, was du tust, Vater, et tout ce que tu fais, Père, es ist das Beste, was wir je bekommen können von dir. est la meilleure que nous puissions recevoir de toi. Du kennst unsere Seele, Herr. Tu connais notre âme, Du kennst unser Herz. tu connais notre cœur. Wir lassen das in deine Hände. Nous le laissons entre tes mains. Vater, Père, sag ein Wort dis un mot und fang an jetzt schon. et commence maintenant Oh, mich zu erfüllen mit deiner de Freude, me remplir de ta joie damit ich dich sehen kann. pour que je puisse te voir. Das Wort soll nicht noch kommen. Que la parole ne vienne pas seulement Wie würde ein Mensch mit einem Mensch sprechen? comme si c'est un homme qui s'adressait à un Aber homme, das Wort soll da sein, mais que la parole soit là, als wirst du selber hier vor Ort. comme si c'est toi qui parlais, Dass du ici. selbst sprichst Que toi tu an parles. dein Volk, Tu parles à ton an peuple, deine Kinder, à tes enfants, an deinen Dienern, à tes serviteurs, damit du sprichst. pour que tu Weil parles. dein Wort Parce que ta parole verändert einen Mensch. change les hommes. Aber mein Wort Ma kann parole niemand ne peut verändern. pas changer une Deswegen, personne. Jesus, C'est pour ça, wir brauchen Jésus, dein Wort. nous avons besoin de Komm ta und parole. erfülle dich in uns. Viens et remplis-nous. Im Namen Jesus Au nom de Jésus, haben wir somit nous gebetet. avons ainsi prié. Sag bitte dreimal Amen, Dis Amen, 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Okay, nimm bitte Platz, Gott segne euch. Unser Thema ist, fürchte dich nicht. Notre thème est Papa. Gott sorgt für alles. Dieu prend soin de tout. Gott sorgt für alles. Dieu prend soin de tout. Wisst ihr, Sorge blockieren. Vous savez, les soucis bloquent. Blockieren uns von der wahren Leben. Nous bloquent de la vraie vie. Für das wahre Leben. Pour la vraie vie. Sorge blockieren uns. Les soucis nous bloquent. Ängsten führen uns dazu, La peur nous pousse dass wir nicht Sachen tun, die wir gerne tun wollen. que nous puissions, on fait les choses qu'on n'aimerait pas faire. Und ein Mann Gottes sagte Folgendes. Et un homme de Dieu a dit, Sagte, 40% il dit 40% aller Sorgen de tous les soucis treten nie ein. n'arrivent jamais. Halleluja. Amen. 40% 40%. deiner Energie, die du verlierst. Toute l'énergie que tu perds, 40%. 40% Und alles, was du verlierst, dir Sorge macht, mein Geld, mein dies, de mein tous les das, soucis que tu as, de ton argent, de tous les soucis, tritt nie ein. n'arrivent jamais. Die Sorge ist umsonst. Le souci est pour rien. Also du verlierst 40%, ich weiß, wie viele Jahre, Monate sind deines Lebens, Tu perds 40%, je ne sais pas, de ta vie, dir Sorge zu machen, wo Pour te Gott sagt, soucier. das sind keine wahre Sorgen. où Dieu dit que ce ne sont pas des vrais soucis. Und sagte, 30% Et il dit 30%, sind Vergangenheit. c'est le passé. 30% 30%, sind Vergangenheit. c'est le passé. Du verlierst 30% Tu perds 30% von deinen Sorgen de tes soucis. wegen Sachen, die gestern passiert ist. Donc tu te soucies pour les choses qui se sont passées hier. Es wird dich auffressen. Ça va te détruire. Es nimmt dich ein bisschen, immer ein bisschen Ça ab. va te tuer à petit feu. Und deswegen seht ihr heute viele Leute sterben. Et c'est pour ça que vous voyez que beaucoup aujourd'hui Krankheit meurent. ist nicht nur Krankheit. La maladie n'est pas seulement la Krankheit maladie. entsteht sehr, sehr oft, wenn deine Seele nicht zufrieden ist.
Les maladies arrivent quand ton âme n'est pas en paix. Man ist krank, weil man keinen Frieden gefunden hat mit sich selbst. On est malade parce qu'on n'a pas trouvé la paix avec soi-même. Man wird krank, weil man nicht mal an Gott glaubt, der alles verändert jeden On Tag. devient malade parce qu'on ne croit pas en Dieu qui change les Oh, choses es chaque gibt jour. viele kranke Christen, mit denen ich gerade rede. Ihr hört mir sehr gut zu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades à qui je parle et vous Viele m'écoutez. Christen sind nicht nur geistig krank, auch menschlich krank. Beaucoup de chrétiens ne sont pas seulement spirituellement malades, même physiquement aussi. Weil Sorge lähmt euch. Parce que les soucis vous paralysent. Weil Sorge reduziert dein Selbstbewusstsein, dein Parce que Selbstwertgefühl. les soucis réduisent ton estime de soi. Es reduziert alles, was du hast. Ça réduit tout ce que tu as. Weil du glaubst, Parce que tu crois stark zu sein, être fort. obwohl du deine Probleme noch nicht gelöst hast. Et pourtant, tu n'as pas encore résolu tes Du problèmes. glaubst, schön zu beten. Tu penses bien prier. Aber wenn du die Gemeinde verlässt, Mais quand tu quittes l'église zu Hause kommt die Realität. et à la maison, t'attends la réalité. Wieso kommt das? Pourquoi ça Weil du arrive? dir Sorge machst, Parce que tu te die soucies in Vergangenheit war. aux choses qui sont passées. Alles, was vergangen ist, Tout ce qui est passé, es wird dich einholen eines Tages, wenn du nicht abschließt. si tu ne résolus pas ça, ça va te rattraper un jour. 30%. 30%, Man hat mir gesagt, on m'a dit, ich habe gehört, j'ai mir entendu, geht's nicht gut. je ne vais pas Man bien. hat mich verflucht. On m'a maudit. Man hat das über mich erzählt. Quelqu'un dit ceci sur moi. Ey, zuerst brauchst du keinen Mensch. D'abord, tu n'as pas besoin d'un homme. Das Erste, was du brauchst, Le premier dont tu as ist besoin, Gott. c'est Dieu. Gott machte Adam Dieu a créé und Adam versteckte Eva hinein. et il a caché Ève en Weil Adam. was wollte, ist was. Parce que ce qu'il voulait était Wollte, quoi? dass der Mensch Adam weiß, Il voulait que l'homme, Adam, sache die Person, die du brauchst, la personne dont tu as die besoin, Person, die du brauchst für dein Leben lang, la personne dont tu as besoin pour toute ta vie. ist noch nicht der Mensch, Ce n'est pas l'homme noch weniger die Tiere. et encore moins les Aber die Person, animaux. die du brauchst, Mais la personne dont tu as als besoin, allererstes, le premier, ist Gott allein. c'est Dieu seul. Halleluja. Amen. Den du brauchst, Celui dont tu as ist besoin, Gott allein. c'est Dieu seul. Du brauchst Gott. Tu as besoin de Dieu. Du brauchst dringend Gott. Tu as vraiment besoin de Alles, Dieu. was du verlangst, Tout ce que tu désires ist in Gott. est en Dieu. Du suchst die Ehe, Tu cherches le ist in mariage, Jesus. c'est en Du Jésus. suchst Reichtum, Tu cherches la ist richesse, in Jesus. c'est en Du Jésus. suchst Friede, Tu cherches la ist paix, in Jesus. c'est en Jésus. Du wirst es niemals bei einem Menschen bekommen, Tu ne vas jamais le trouver chez un homme. weil der Mensch Parce que l'homme wird dich immer enttäuschen. va toujours te Und décevoir. dann wirst du Sorge haben. Et après, tu auras des Und du bist soucis. wieder gelähmt. Et tu es encore paralysé. Die Vergangenheit Le passé, ist gefährlich. c'est dangereux. Schließ ab damit. Il faut finir avec ça. Kehre es weg. Vraiment, balaye-le loin de toi. Kehre es weg. Tu le balayes vraiment Schieb loin. Wasser, Seife weg. Mets vraiment l'eau avec des produits pour nettoyer, tu nettoies. Denk nicht mehr dran. N'y pense plus. Es ist ein Zeugnis, aber nicht mehr dein Leben. C'est un témoignage, mais ce n'est plus ta vie. Amen. Das ist Sorge. C'est ça les Und soucis. solange Sorge uns halten, Et aussi longtemps que les soucis nous wir tiennent, können nicht vorwärts on ne gucken. peut pas avancer. Du kannst über Jesus predigen. Tu peux prêcher de Wir können Jésus. über alle Offenbarungen rausholen aus der On peut Bibel. sortir toute la révélation de Aber la wenn der Bible. Mensch innen drin nicht geheilt Mais ist, si l'homme intérieur n'est pas guéri, es bringt gar nichts, was wir ça ne va sagen. rien rapporter tout ce qu'on Egal, dit. was wir zählen können. Peu importe ce qu'on raconte. Wenn du innen drin nicht geheilt bist, Si au-dedans de toi, tu n'es pas alles, guéri, was du machst, tout ce que tu fais würde ohne Wirkung sein. sera sans effet. Halleluja. Amen. Gott will gesunde Christen Dieu haben, a besoin des chrétiens en bonne santé, die gesund sind, geistlich, menschlich, qui körperlich. sont vraiment en bonne santé. Sorge reduziert dein Selbstwertgefühl. Les soucis diminuent ton estime de soi. Und oft machen wir Fehler, wenn wir Sorge haben. Et deux fois, on fait des erreurs quand on a des soucis. Wenn wir enttäuscht sind die besten Zeit, wo wir Fehler machen. Quand on est déçu, c'est vraiment là où on fait des erreurs. Eine Frau hat dich heute verlassen oder ein Mann, dein Ehemann, Ehefrau hat dich verlassen heute und schon denkst du an einen anderen Mann. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Si ton mari te quitte aujourd'hui ou ta femme, et toi tu commences déjà à penser à un autre partenaire, c'est déjà une Du erreur. musst zuerst abschließen mit deiner Vergangenheit, bevor du eine neue Beziehung Tu hineingehst. dois d'abord finir avec ton passé pour entrer dans une nouvelle relation. Wisst ihr warum? Vous savez Sonst pourquoi? bringst du deine Sorge in deine neue Ehe mit. Sinon, tu vas ramener tes soucis dans ton nouveau mariage. Ich rede von Ehe, die wirklich wahrhaftig getrennt ist. Ne? Je parle vraiment des vrais mariages qui sont vraiment séparés. Halleluja, laut das Amen. Wort.
selon la parole. Und Amen. dann 12% Et 12%, sind überflüssige Sorge c'est des soucis inutiles über die Gesundheit. de la santé. Halleluja. Amen. 12%. 12%. Man macht sich viele Sorgen. On se fait beaucoup de soucis. Ich war jetzt vor 2 Tagen sehr krank. Il y a 2 jours, j'étais très malade. Vielleicht körperlich bin ich es immer noch, aber irgendwie glaube ich, Gott hat mich gerettet. Et même si dans mon Ich weiß physique, das. je sens encore un peu, mais je sais que Dieu Ich m'a déjà glaube nicht, guéri. ich weiß das. Je ne crois pas, mais je le sais. Sonst würde ich hier nicht stehen heute. Sinon, je n'allais pas être ici debout. Halleluja. Amen. Ich weiß nicht, ob du mich gut Je verstehst. ne sais pas si vous me comprenez bien. Sorge Les über die soucis Gesundheit sur la santé, bricht jemand. ça te brise. Manchmal ist es nur eine kleine Krankheit. Peut-être c'est une petite maladie. Aber weil du dir so viele Sorgen machst Mais comme tu te fais trop de und du soucis vergisst zu beten, et tu oublies de prier, denkt euch, was ich euch jetzt sage. Merkt euch et das. gardez ce que je vais vous dire. Die Krankheit bringt immer eine andere Krankheit. Une maladie ramène toujours une autre Die maladie. Krankheit ist wie eine Schwangerschaft. La maladie, c'est comme une grossesse. Sie bringt immer Kinder. Ça ramène toujours des enfants. Bringt eine andere Krankheit mit. Ça ramène une autre maladie. Bringt noch eine andere Krankheit Ça mit. ramène encore une autre Und auf maladie. einmal hast du eine Krankheit, wovon du nie geträumt hättest. Et après, tu te retrouves avec une maladie que tu ne pensais même pas. Und dann sagst du, Satan hat mich so zerstört. Et tu dis que le diable m'a détruit. Nee, deine Sorge hat sich zerstört. Non, c'est tes soucis qui Du t'ont lässt die détruit. Sorge in dir reinkommen Tu laisses les soucis entrer chez und toi der Teufel profitiert. et le diable en profite. Profitiert in deine Sorge Il hineinzukommen. en profite d'entrer dans tes soucis Alles zu brechen, alles zu schneiden, alles kaputt zu pour machen. tout détruire et tout briser. Und damit du alles verlierst. Et pour que tu puisses perdre Und jetzt tout. komm. 10% sind nebensächliche Sachen, Et also nicht wichtige 10%, Sachen. c'est des choses qui ne sont pas importantes. Und jetzt komm. Et maintenant, Die echte Sorge, les vrais soucis. sagt der Mann Gottes, 8% nur. L'homme de Dieu dit 8% seulement. 8% 8%, ist die richtige Sorge, die ce wir sont haben les müssen in vrais unser Leben. soucis qu'on doit avoir dans notre vie. Halleluja. Amen. Das sind wirkliche Sorgen. C'est des vrais soucis Und wenn wir Lösungen fragen müssen zu Gott. et à qui on doit demander des solutions à Dieu. Sorgen Les soucis, täuschen uns ça nous trompe und kontrolliert uns. et nous contrôle. Amen. Du wirst unsicher. Tu deviens incertain. Du warst so stark, stabil. Tu étais fort et posé, Aber wegen Sorgen. mais à cause des soucis, Du fängst an, Sachen zu sagen, die keiner hören will. tu commences à dire des choses que personne ne veut entendre. Du musst dich mal selber zuhören. Essaie une fois de t'écouter Vor lauter toi-même. Sorge merkst du, was sage ich da? Tellement que tu as des soucis, tu commences à raconter n'importe quoi. Du merkst, hä, über sowas beschwere ich mich? Et tu dis, je me plains d'une telle chose. Das ist oft so. C'est souvent comme ça. Aber ich habe eine gute Botschaft für uns. Mais j'ai une bonne nouvelle pour Die nous. gute Botschaft für uns La bonne nouvelle pour nous, ist, dass Gott sagt, que Dieu dit, fürchte dich nicht. ne crains pas. Was du brauchst, ist Jesus. Ce que tu as besoin, c'est Wen Jésus. du brauchst, ist Jesus. Celui dont tu as besoin, c'est Hör auf Jésus. zu weinen. Arrête de Hör pleurer. auf zu weinen. Arrête de pleurer. Er sagt, Il dit, fürchte dich nicht. ne crains pas. Halleluja. Amen. Man sagt in der Bibel, 200 Mal ist es geschrieben worden. Dans la Bible, il est cité 200 fois, Fürchte dich oder hab keine Angst. de ne crains pas ou bien n'aie pas peur. Aber 366 Mal Mais 366 fois hat es immer damit zu tun. à toujours avoir fait Mit kein Angst oder fürchte dich nicht. et toujours rattaché à n'aie pas peur ou bien ne crains pas. 366 Mal. 366 fois. Dieses Wort ist so oft in der Bibel. Cette parole est souvent dans la Du Bible. kannst es so nehmen, als würdest du sagen, jeden Tag Gott sagt zu dir, habe kein Angst. Tu peux le prendre comme dire chaque jour Dieu te dit n'aie pas peur. Gott sagt jeden Tag zu uns, Dieu nous dit chaque jour fürchte dich nicht. ne crains pas, Fürchte dich nicht. ne crains pas, Fürchte dich nicht. ne crains pas. Weil Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Parce que Dieu a un bon plan pour ta vie Und er plant für dich. et il planifie pour Und toi. ich habe hier geschrieben, Et j'ai écrit encore das griechische ursprüngliche Wort im Neuen Testament. le mot grec dans le Nouveau Testament. Man sagt ja Angst. On dit Ja, Angst. à la das peur. Wort, genau. Angst, Das okay. Wort Angst. Und das entspricht das griechische Wort von Liptis. Et la peur veut dire Lipsis. Sorry. lipsis ja. en hébreu. En Lipsis. grec, en grec. En grec, genau. Und das bedeutet nichts anderes als bedrohen. Et ça veut seulement dire être harcelé. Man fühlt sich in einen engen Raum geführt. On se sent vraiment coincé. Man fühlt sich in einer Bedrängnis. On se sent coincé. Man hat Angst. On a peur. Man denkt, sein Atem hört auf. On a l'impression on étouffe. Das ist Angst. C'est ça la peur.
Halleluja. Amen. Aber Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben, Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Angst der Kraft, Il nous a donné la force. mit Wille Gottes und Kraft Gottes. Avec la volonté et la force de Ich bin hier Dieu. hingekommen, um jemand zu sagen, habe keine Je suis Angst, venu pour dire à quelqu'un, ne crains pas. fürchte dich nicht. N'aie pas peur. Niemand kann dich anpacken. Personne ne peut te toucher. Solange Gott in dein Leben ist, Aussi longtemps que Dieu est dans ta solange vie, Gott deine Familie hält, aussi longtemps que Dieu tient ta famille, niemand personne hat das Recht, dich anzupacken. a le droit de te toucher. Der Teufel hat kein Recht, dein Leben anzupacken. L'ennemi n'a pas le droit de toucher à ta vie. Darf dein Leben nicht packen. Il ne peut pas toucher ta vie. Oh, wenn wir das erste Wort sehen, Angst. Si on voit le premier mot, la Wenn peur, ein Mensch das Gefühl bekommt, dass ihm der Raum fehlt, zu gehen si la personne a l'impression qu'il n'a plus d'espace pour avancer oder zu bleiben, ou de rester, diesen Person, cette personne, allein schon wenn das spürt, déjà parce qu'il le ressent, weiß, ich habe ein Problem. il sait qu'il a un problème. Und das erzeugt diesen Gefühl Angst. Et ça produit ce sentiment de la peur. Aha, der erste Mann, der Angst hatte, La première personne qui a eu peur, ist Adam selber. c'est Adam lui-même. 1. Moses Dans Genèse 3,10. 3.10. 1. Moses 3,10. Genèse 3.10. Halleluja. Amen. Halleluja. Einer von uns wird heute rausgehen und sagen, fürchte dich nicht. Un de nous va sortir aujourd'hui, va dire, ne crains pas. Oh ja, ich habe gestern selber nochmal gelesen und ich sehe, wie Gott mit mir spricht und sagt, fürchte dich nicht, mein Sohn, du Moi-même, wirst gesund bis Sonntag. j'ai lu hier et j'ai entendu comme Dieu me dit, n'aie pas peur, dimanche tu seras guéri. Wow, Amen. Gott ist wunderbar. Dieu est merveilleux. Sorge leben, aber der Glaube beflügelt. Halleluja. Les soucis paralysent, mais la foi nous vivifie. Halleluja. Amen. Die Bibel sagt, er Bibel hörte die Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und ich verstecke mich. Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ich fürchtete mich, sagt er. J'ai eu peur, il dit. Die Sünde kommt rein Le péché entre und das erste Mal in der Bibel et la première fois dans la Bible, die Angst erscheint. la peur apparaît. Wo Gottes Anwesenheit ist, Là où il y a la présence de Dieu, gibt es keine Angst. il n'y a pas de peur. Halleluja. Amen. Wo Gott da ist, Là où Dieu est, gibt es keine Angst. il n'y a pas de peur. Du brauchst keine Angst zu haben. Tu n'as pas besoin d'avoir Egal peur. wie viele Dämonen in deiner Familie sind. Peu importe combien de démons il y a dans ta Auch wenn du das famille. Gefühl hast, mein Leben geht nicht vorwärts. Même si tu as l'impression que ta vie n'avance pas, Habe keine Angst. n'aie pas peur. Gott ist mit dir. Dieu est avec Er toi. sagt, fürchte dich Il nicht. dit ne crains pas. Etwas Gutes erwartet dich bald. Quelque chose de bien t'attend. Manchmal haben wir Angst vor etwas Neues. Deux fois, on a peur de quelque chose de nouveau. Weil das gewohnte Leben ändert sich auf einmal. Parce que la vie habituelle commence à changer. Warum? Pourquoi? Weil Gott ist jetzt in dein Leben hineingekommen. Parce que Dieu maintenant est entré dans ta vie. Bitte sehr gut zuhören. Ja? Ich gehe jetzt erstmal rein. Ich will euch noch erstmal Suivez-moi vorbereiten. bien, je vous prépare d'abord avant que je puisse entrer. Aha. Gott will, Dieu veut, er will mir nicht die Augen vor der Realität verschließen. Dieu ne veut pas que mes yeux soient fermés devant la Es geht réalité. nicht darum, Ängste zu verdrängen oder wegzudiskutieren. C'est pas de cacher les peurs ou bien de les mettre de côté, Es geht vielmehr um die Zusage, dass ich meine Ängste an ihm abgeben muss. mais c'est plus ce sentiment de confiance que je peux donner ma peur à Dieu. Die Ängste sind nicht plötzlich weg. La peur ne disparaît pas Sorgen sind directement. nicht plötzlich weg. Les soucis ne sont pas directement, Aber disparaissent pas die directement. Sorge verliert seine Macht. Mais le souci perd sa force. Halleluja. Amen. Das muss euch bewusst sein. C'est ça qu'on doit comprendre. Solange du immer noch Sorge hast, heißt die Sorge hat mehr Macht auf dein Leben. Aussi longtemps que tu as toujours le souci, ça veut dire que le souci domine, a le contrôle sur Gott ta hat vie. nicht gesagt, du bleibst in dieser Wüste jahrelang, 1000 Jahre. Dieu ne Nein, t'a pas dit que tu vas rester toute ta vie dans ce man désert. kann lange leiden. On peut souffrir Man longtemps. weint. On pleure. Man versteht nicht, warum ich. On ne comprend pas pourquoi Wieso moi. alle diese Probleme ich? Pourquoi tous ces problèmes Schwester m'atteignent. Redin, wieso ich? Pourquoi moi, Was pasteur? habe ich gemacht? Qu'est-ce que j'ai fait? Ich liebe doch alle anderen. J'aime tout le monde. Wieso ich? Pourquoi moi?
Halleluja. Amen. Liebe Freunde, ich habe eine gute Botschaft. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle. Auch in der Wüste Même dans le désert, kann Gott eine Quelle des Wassers schicken. Dieu peut faire sortir une source d'eau. Auch in der Wüste. Même dans le Gott désert, kann dich ernähren. Dieu peut te nourrir. Nur ein Tag. Seulement un jour. Nur ein Tag. Seulement un Braucht jour. Gott in deine Situation Où reinzukommen. Dieu entre dans ta situation. Nur ein Tag. Seulement un jour. Es verändert alles, was du Et vorhin ça erlebt change hast. tout ce que tu as vécu. David sagt, David besser dit, bin ich ein Tag oder ein Jahr in deiner Gegenwart Dieu, mieux vaut être un jour dans ta als présence 1000 Jahre woanders. que 1000 ans ailleurs. Versteht ihr, was er meint? Amen. Er meint nur ein Tag. Il dit seulement un Es jour. kann sich alles ändern, Et liebe tout Freunde. peut changer. Nur ein Tag Seulement un kann sich jour. alles in dein Leben ändern. Et tout peut changer dans ta vie. Halleluja. Amen. Verliere die Hoffnung nicht. Ne perds pas l'espoir. Glaub an das, was Gott machen kann. Crois à ce que Dieu peut faire. Oh ja. Oui. Es gibt eine Frau, ihr kennt die vielleicht, die heißt Katrin Kuhlmann. Il y a une femme qui s'appelle Catherine Kuhlmann, Eine Dienerin Gottes, die sehr bekannt ist jetzt in une unserem servante evangelischen de Kreis. Dieu qui est vraiment très connue dans le Aber wisst milieu ihr, évangélique. diese Frau hat über 50 Jahre gebraucht, Mais cette femme a eu besoin de plus de 50 ans das zu werden, was sie geworden ist. pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. 50 Jahre. 50 Sie ans. sagt ganz ausführlich und sagt, ich habe Fehler gemacht. Elle dit, j'ai fait des erreurs. Ich habe sogar den falschen Mann angenommen. J'ai même accepté le mauvais mari. Also die Ehe war nicht ihre. Donc le mariage n'était pas son Könnt ihr vorstellen, mariage. wie viele Fehler wir machen können in Vous unserem savez Leben? combien d'erreurs on peut faire dans notre Aber vie. Gott, wo Gott sie erhoben hat, Mais quand Dieu l'a relevé, wo ihre Zeit geklingelt hat, où son temps a sonné ihre Saison ist gekommen. et sa saison est Die arrivée Sorge haben gestoppt. et les soucis se sont Ich arrêtés. liebe, wenn Gott kommt. J'aime quand Dieu Er holt arrive. dich nicht irgendwo, wo alles schön und toll Il ne ist. te sort pas là où tout est beau. Aber er holt dich da, wo wirklich wüst ist, wo die Wüste, wo die Sonne, wo kein Essen, alles trocken ist. Mais il te sort de là où il y a la sécheresse dans le désert. Da holt er dich ab. C'est de là où il te Und prend. diese Frau, Et cette femme, Gott hat sie berufen. Dieu l'a Sie wurde appelée. so eine sehr mächtige, starke Frau im Elle est devenue Evangelium. une femme forte et puissante dans Und sie hat l'évangile. wirklich viele Evangeliumtage gemacht und alle, die krank waren, wurden geheilt. Elle a fait vraiment des journées d'évangélisation et tous ceux qui sont venus ont été guéris. Eine sehr starke Frau. Une femme très forte, Aber sie hat versagt. mais elle a échoué. Halleluja. Amen. Auch ich als Pastor mit euch redet. Même moi, comme je vous parle étant Ich habe pasteur, auch versagt. moi aussi j'ai échoué. Halleluja. Amen. Es gibt einen Mann, der sagte Folgendes. Er sagt, gerade wenn man versagt, fängt dein Sieg an. Et un homme a dit, quand tu échoues, c'est là où ta Alléluia. victoire commence. Wer noch nie Niederlage hatte, kann nicht gewinnen. Celui qui n'avait jamais d'échec ne peut pas gagner. Wer noch nie verloren hat, kann nicht gewinnen. Celui qui n'a jamais perdu ne peut Ich pas rede über gagner. eine Seele, der mich gerade zuhört. Je parle à une âme qui m'écoute, Im Live oder hier vor Ort. que ce soit live ou ici Ich rede mit dir présent. im Namen des Vaters, Je der mich te gerufen parle au hat. nom de Jésus qui m'a appelé. Ich weiß nicht, was du durchmachst. Je ne sais pas ce que tu Aber ich traverses, glaube im Namen Jesus, mais je crois au nom de durch Jésus dieses Wort, qu'à travers cette parole, etwas Neues passiert in dein quelque chose de Leben. nouveau arrive dans ta vie. Fürchte dich nicht Ne mehr. crains Die pas Situation, die du durchgehst, la situation que tu Gott traverses. allein weiß warum. Dieu seul sait Die pourquoi. Situation, die du gerade durchmachst, La situation que tu Gott traverses, sagt zu dir, Dieu te dit, habe keine Angst. n'aie pas peur. Ich bin bei dir. Je suis Ich avec toi. begleite dich. Je Ich t'accompagne. lasse dich nicht allein. Je ne veux pas te laisser seul. Halleluja. Amen. 5. Moses 31,8. Halleluja. Blick auf alle Situationen. Regarde sur toutes les situations. Und Gott wird dir die Kraft geben, die Ermutigung geben, damit du es Et Dieu überwinden va te kannst. donner la force et le courage de tout surmonter. Halleluja. Amen. Ihr seht, ich kann nicht so, wie ich immer bin, weil, Name Vous Jesus. voyez, je ne suis pas vraiment comme d'habitude parce que mes gloires soient rendues Aber à danke, Dieu. Regie, die helfen mir, meine Stimme gerade. Macht es gut. Ja, Amen. Amen. Okay, ihr seht selber hier, ich habe gesagt 1. Moses, ne? 5. Moses, sorry. 31,8. Der Herr Donc, ist es, 31,8. Deutéronome 31, Verse 8. verset 8. Genau. Der Herr ist es, der von dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Amen. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point.
ne crains point et ne t'effraie point. Joshua 1,9. Wir lesen 3 Kapitel direkt. Joshua 1,9. Josué Anders. 1,9. Voilà. Joshua 1,9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Amen. Hey. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Psalm 41,12 sagt, unser dritter Vers, Psaume 41,12. Psaume 41, verset 12. Sag, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Also Psalm 42,12. Donc c'est Psaume 42, le verset Danke. 12. Genau. Was betrübst du dich, meine Seele? Pourquoi t'abattus-tu mon Du âme? bist unruhig. Tu es dans l'inquiétude. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Espère en Dieu, car je le louerai Wer sind die encore. Leute, die Gott Danke sagen, obwohl alles schlecht läuft? Qui sont ceux-là qui disent merci à Dieu malgré que tout Sag va Gott mal? Danke, obwohl alles läuft schlecht. Malgré que tout va mal, mais tu dis merci Dieu. Diese Menschen liebt Gott. C'est les gens comme ça que Dieu aime. Gott liebt genau diesen Menschen. Dieu aime des personnes comme ça. In Lukas 5, 1 bis Dans 11. Luc, Für zu Hause. Lukas Vous 5, allez 1 lire bis à la 11. maison, Luc 5, Es 1 gab à einen 11. Petrus, den ihr kennt. Un homme, Pierre, que vous connaissez. Die haben die ganze Nacht gefischt. Toute la nuit, ils étaient en train de Die haben pêcher. geangelt und nichts bekommen. Ils ont pêché et ils n'ont rien reçu. Und die waren sehr müde und Et ils étaient fatigués et dans la tristesse. die hatten Sorgen Ils avaient des soucis von deren Finanzen und Existenz. à cause de leur existence et leurs finances. Leute, die Bibel steckt mit so viel Sorgenpersonen, die drin waren, aber Gott hat die alle La geheilt und Bible gerettet. cite beaucoup de personnes avec des soucis, mais Dieu les a sauvés, les a soutenus. Also deine Probleme ist nicht neu für Gott. Donc tes problèmes ne sont pas nouveaux pour Dieu. Egal was du hast. Peu importe ce que tu Deine as. Probleme sind nicht neu. Tes problèmes, c'est pas nouveau. Das gab schon. Il y en avait déjà. Oh ja, Oui. Gott kennt dich. Dieu te connaît. Kennt deine Situation. Il connaît ta Weiß, wo situation. du schwach bist. Il connaît tes Aber will faiblesses. dich in deine Herrlichkeit rufen. Mais il veut t'appeler dans la gloire. Deswegen das Buch von Römer sagt was sehr Vous Wichtiges. savez, le livre de Romains dit quelque chose de très Sagt, wegen einer important. Person ist die Sünde gekommen. À cause d'une personne, le péché est arrivé. Aber auch wegen einer Person Mais à cause aussi d'une hat er personne, die Sünde weggenommen. le péché a été ôté. Ich weiß nicht, ob du das gut Je ne verstehst. sais pas si vous le Das heißt comprenez bien. Folgendes. Ça veut Die dire, Herrlichkeit war bei Adam. la gloire était chez Adam. Es wurde ihm weggenommen On a retiré sa gloire. und hat die Sünde ersetzt. Et on a mis il a été remplacé par le péché. Und jetzt kommt Jesus, Et Jésus er vient, nimmt die Sünde weg il prend le und gibt péché die Herrlichkeit zurück. et il remet la gloire. Wisst ihr warum? Vous savez Jemand, pourquoi? der in Herrlichkeit ist, Une personne qui est dans la er gloire, hat keine Angst vor Problemen. il n'a pas peur des problèmes. Der in Herrlichkeit lebt, Celui qui vit dans la er gloire, hat keine Angst vor Situationen, die kompliziert il n'a werden. pas peur des situations qui peuvent être Er hat compliquées. keine Angst. Il n'a pas Er peur. bleibt da stehen. Il reste là. Was Gott für ihn plant, C'est que Dieu a ist planifié das pour Beste, lui. was er braucht. C'est la meilleure chose dont il a besoin. Halleluja. Amen. Ich gehe jetzt in eine kurze Geschichte, unsere letzte Geschichte. Je veux entrer dans une petite histoire. C'est notre dernière histoire. Ist in 1. Moses 42. C'est dans Genèse 42. Könnt ihr zu Hause lesen, 25 und Vous so. allez lire à la maison. Es geht um einen jungen Mann namens Benjamin. Il s'agit d'un jeune homme qui s'appelait Wer Benjamin. kennt Benjamin? Qui connaît Benjamin? Aha, okay. Wir werden sehen, dieser junge Mann, On va voir ce jeune homme. dieser junge Mann, Ce jeune homme. ja, wir machen mal kurz auf. On va ouvrir un peu. Gott ist gut. Dieu est bon. Okay, öffne mal dein Buch bitte bei Ouvre dans 1. Genèse. Moses. 1. Moses 42. Hast du? Genèse Haben wir? 42. Bitte gib mir kurz Bescheid, dann weiß ich, ihr seid dran. Si vous êtes, vous faites signe si vous êtes arrivé. Okay, sehr gut. Die Bibel sagt uns hier, ich muss La auch Bible zurückschlagen. dit, Ja. 25. Und Josef gab Befehl, dass man ihre Säcke mit Getreide fülle und ihnen ihren Geld wiedergab.
jedem in seinen Sack, dazu auch Zerrung auf den Weg, und so tat man es mit ihnen. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route, et l'on fit ainsi. Aha. Ich will mal kurz die Geschichte erzählen, damit wir nicht alles lesen müssen. Je vais juste raconter l'histoire pour qu'on puisse pas lire tout. Benjamin ist der letzte Sohn von Jakob. Benjamin était le dernier fils de Jacob. Und Josef und Benjamin haben die gleiche Mutter. Et Joseph et Benjamin avaient la même mère. Und Jakob hatte alle diese Kinder, diese 12 Stamm, den ihr kennt, plus die Schwester. Jacob avait ses 12 fils et ses filles. Und aber eines Tages, Mais un jour, die Brüder, weil Josef geträumt hat man ihn verkauft. parce que Ihr kennt das, ne? Joseph avait eu un Okay. rêve, on l'a vendu. Vous connaissez l'histoire, Man j'espère. hat ihn verkauft. On l'a vendu. Josef war ganz jung, Joseph était très jeune. ich glaube ungefähr 17. Il avait peut-être 17 Sehr ans. jung. Il était Man très hat ihn jeune. verkauft, war weg. On l'a vendu, il était Und parti. dieser junge Mann Et ce jeune hat homme, jahrelang von Gefängnis zu Gefängnis ist gewandert. et il a passé de prison en prison. Aber hat Gott nie verlassen. Mais il n'a jamais quitté Dieu. Trotz Sorge, Malgré les trotz soucis, Situationen. malgré les Trotz situations, Probleme. malgré les Er ist problèmes, in Gott geblieben. il est resté en Dieu. Eines Tages, Un jour, weil Gott Gott ist, parce que Dieu est deswegen Dieu, liebe ich das. c'est pour ça que j'aime Es ceci. gibt immer einen Tag, Il y a toujours un wo jour Satan damit nie rechnet. où Satan ne s'attend pas. Es gibt immer einen Tag, Il y a toujours un auch in jour, deiner Familie, même dans ta wo famille, Satan nie damit rechnen où kann. Satan ne peut pas s'attendre. Josef war im Gefängnis. Joseph était en Wie kann prison. man jemanden aus dem Gefängnis rausholen Comment on peut sortir quelqu'un de la und aus prison ihm einen Gouverneur et machen? on fait de lui un Das ist gouverneur? unmöglich. C'est impossible. Der Amen. zweite mächtigste Mann nach Pharao. Wow! La deuxième personnalité après Pharaon. Und hör gut zu. Und damals Ägypten war die stärkste Armee, stärkste Land auf der ganzen Welt. Das heißt, Josef war der zweite stärkste Mann auf der ganzen Et à Planet cette Erde. époque, c'était l'Égypte qui était la puissance du monde. Ça veut dire que Joseph était la deuxième personne Wisst ihr warum? puissante du monde. Vous Er savez hatte pourquoi? Sorge, Il avait des soucis, aber er hatte trotzdem Hoffnung. mais il avait quand même l'espoir. Er hat geglaubt, Il a cru. ich brauche mich nicht zu fürchten. Je n'ai pas besoin d'avoir Ich brauche peur. keine Angst zu haben. J'ai pas besoin d'avoir Ich peur. muss nicht fuscheln, Gouverneur zu Je ne werden. dois pas tricher pour devenir Ich muss nicht gouverneur. lügen, Gouverneur Je zu ne dois werden. pas mentir pour devenir Ich muss nicht falsche gouverneur. Prophetie sagen, um ein Gottesdiener zu Je ne sein. dois pas dire des fausses prophéties pour Nein, être un ich serviteur de bleibe Dieu. Josef. Moi, je reste Ich habe Joseph. die Gabe, die Gott mir gegeben hat. J'ai le don que Dieu m'a Wenn donné. du Gabe hast, Si tu as un die don, Aufgabe kommt zu dir. le devoir vient vers toi. Ihr habt nicht verstanden. Vous n'avez pas bien Jemand, compris. der Gabe hat, Une personne qui a les die dons, Aufgabe kommt zu ihm. le devoir vient vers toi. Der Segen sucht diese Person. La bénédiction cherche cette Deswegen personne. sehr oft siehst du Leute kommen zu dir und fragen dir Fragen. Die fragen dich Fragen, weil durch diese ganze Frage kommst du zu deiner Herrlichkeit. C'est pour ça que tu vois, les gens viennent souvent vers toi et te posent des questions. C'est à travers ces questions que tu vas atteindre ta gloire. Dein Rat, eines Tages wirst du jemandem einen Rat geben, er wird Multimilliardär und diese Person wird dich nicht vergessen in seiner Herrlichkeit. Et tes conseils, un jour, va apporter quelqu'un à devenir multimilliardaire et cette personne ne va pas t'oublier dans sa gloire. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Es gibt einen Pastor in Amerika. Dieser Pastor, Gott hat ihm die Weisheit gegeben, Leute zu beraten. Il y a un pasteur aux États-Unis, Dieu l'a donné cette grâce de conseiller des Er hat personnes. ganz arm angefangen, arm. Il a commencé très pauvre. Er hatte nichts. Il n'avait rien. Ein armer Pastor. Un pasteur Aber pauvre. Gott gab ihm die Weisheit und Intelligenz. Mais Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence. Gott gab ihm das Wort des Erkenntnis. Dieu l'a donné la parole de Durch den Heiligen connaissance. Geist, diesen Pastor. À travers le Saint-Esprit, ce Er fing pasteur, an, mittelmäßige Leute, die Geschäfte gemacht haben. il a commencé à aider des personnes moyennes qui travaillaient. Die kamen zu ihm und fragten ihm eine Frage. Il venait vers lui poser des Und questions. Gott inspirierte diesen Pastor, genau das zu sagen, was Gott ihm gesagt hat. Et Dieu l'a inspiré de dire ce que Dieu le Und ich disait. sag euch, Et je vous dis, nach kurzer Zeit après un hat court er moment, 2, 3, 4, 5 Millionär gehabt. après quelque temps, il a commencé à avoir 2, 3, 4 millionnaires. Und jetzt aktuell, wo wir reden, Et maintenant, là, comme on parle, er hat über 200 Millionäre in der Gemeinde. il a plus 200 de Millionäre. 200 000 millionnaires dans son église. Seine Gemeinde ist groß. Son église est Und der grande. Mann ist sehr wohlhabend. Et l'homme est vraiment très riche. Warum? Pourquoi? Er ist geblieben an den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Il est resté sur le don que Dieu l'a donné. Wechsel nicht die Natur, wenn Gott nicht sagt, du sollst es ändern. Ne change pas ta nature si Dieu ne te l'a pas dit.
Amen. Die Gabe, die du bekommst, Le don que tu reçois, ist, damit du jemanden bedienen kannst, aber Gott vergisst dich nicht. c'est pour que tu puisses servir quelqu'un, mais Dieu ne va pas t'oublier. Und wo man suchte jemanden, der Träume übersetzen kann, Et oder quand on cherchait quelqu'un qui pouvait expliquer les songes, genau, der die Träume erklären kann, qui pouvait expliquer les songes, man hat direkt auf Josef. Warum? on est allé directement vers Joseph. Pourquoi? Wieso Leute suchen dich nicht, wenn ein Problem ist? Pourquoi les gens ne te cherchent pas quand ils ont un Weil die problème? wissen, du bist selber ein Problem. Parce qu'ils savent que toi-même tu es le problème. Amen. Halleluja. Amen. Ah, aber sei doch Christus. Mais sois Christ, Sei in Christus. sois en Christ. Wird dich weise machen. Il va te donner la Und du sagesse. wirst wissen, wie du mit Leuten Et redest. tu vas connaître, savoir Und comment parler Josef avec hat les gens. nur übersetzt einen Traum. Et Ai, Joseph ai, ai, a zwei. seulement expliqué 2 songes. Und er sagt zu den anderen, wenn das wirklich geschieht, vergiss mich nicht. Et il dit, si vraiment cela s'accomplit, ne m'oublie pas. Und dieser Mann wurde dann erhoben, Gott hat ihn erhoben, er fing an zu arbeiten im Palast von Pharao. Et cette personne, Dieu l'a élevé, il a commencé à travailler dans le palais de Pharaon. Er kriegt mit jeden Tag, was Pharao macht. Il voit tout ce que Pharaon fait chaque jour. Er bedient jeden Tag, aber kriegt mit, was Pharao sagt. Il sert Pharaon, mais il entend ce que Pharaon Und dit. Pharao eines Tages träumt Et un jour, Pharaon fait un songe. von 7 Kühe. Kennt die Geschichte? Vous connaissez ce rêve de 7 Er träumt und vaches. keiner kann ihm das erklären. Et il demande et personne ne peut Und l'expliquer. dieser Arbeiter hört. Et ce travailleur, il entend. Er geht schnell zu dem Berater des Et Königs. il va encore vers le sagt, conseiller es de gibt Pharaon. jemand. Il dit, je connais quelqu'un. Es gibt jemanden. Il y a quelqu'un. Sicherlich, er kann das übersetzen. Sûrement, il pourra Er expliquer kann ce erklären songe. diesen Traum. Il va expliquer ce Weil rêve. wenn ihr seht, wo ich jetzt bin, Parce que tel que vous me voyez, sehr schick, nicht mehr im je Gefängnis, suis bien propre, plus en weil prison. ein Mann ist da drin. Parce qu'il y a un homme Und là-bas. er hat mich übersetzt, das, was ich geträumt habe. Et il m'avait expliqué ce que j'avais rêvé. Sicherlich kann er den Traum von Pharaon Sûrement, übersetzen. il va expliquer ce rêve. Er kann das erklären. Il va l'expliquer. Und man brachte es zu Josef Et on l'a amené vers Joseph. an den Tag, Ce wo jour-là, man es zu Josef gebracht hat. où on est venu vers Alle Joseph. Sorgen von Josef, Tous les soucis de Joseph, bewusst oder unbewusst, conscients ou ist inconscients, gefallen. sont tombés. Er hat zum ersten Mal, Pour la première man sagt, fois, komm bitte hoch. on dit viens au Man palais. braucht dich. On a besoin de Deswegen, toi. liebe Freunde, C'est pour ça, mes amis, fürchte dich nicht. ne crains pas. Niemand kann dein Leben zerstören, solange Personne Gott dein Leben hält. Ne peut détruire ta vie aussi longtemps que Dieu tient ta Niemand. vie. Personne. Nicht Aachen, nicht Deutschland, Pas nicht die Aachen, Welt. pas l'Allemagne, ni le monde. Keiner kann dich aufhalten. Personne ne peut t'arrêter. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus, Du bist mehr als das du tu es denkst. plus que c'est que toi tu penses. Und Josef, Et Joseph, als ein treuer Diener, comme un fidèle der serviteur alles erlebt hat, qui a tout vécu, geht zu Pharao. il va vers Pharaon. Pharaon gibt ihm diesen Traum. Et Pharaon lui explique de Und donne Gott ce rêve. erklärt, wisst ihr, wenn du was von Gott hast, das kommt so. Vous savez, quand Einfach. quelque chose de Dieu, ça vient avec facilité. Ist nicht wie andere. Warte, ich muss noch bitte. Mama, was suchst du? C'est pas comme les autres, tu vas d'abord prier en langue. Leute, Qu'est-ce gehen que wir tu erstmal in cherches? der Anbetung, On va d'abord dans l'adoration damit ich reingehen kann. pour Wo que je gehst du rein? puisse entrer. Où est-ce que tu veux entrer? Eine Gabe Un muss don. man nicht aktivieren. Die Gabe ist On immer ne doit pas l'activer. aktiviert. Le don est Immer. toujours activé. Amen. Halleluja. Amen. Die Gabe ist immer aktiviert. Le don est toujours activé. Immer. Toujours. Es gibt keinen Punkt. Oh, ja. Il n'y a pas un point d'arrêt où tu Wenn die commences à Anbetung trembler. kalt ist, du bist kalt, nicht Gott ist kalt. Si ton adoration est froide, c'est parce que toi tu es froid, c'est pas Dieu. So nicht, ich muss noch. Nein, hör auf mit deiner Sünde da und Ne sag nicht, cherche pas ich muss d'abord Gott que non, suchen. je dois Der entrer. ist Non. doch da. Arrête d'abord ton péché et Dieu est là, tu ne dois pas le chercher. Oh, Josef kommt. Joseph vient, Es hat sich geändert. il a changé. Er hatte noch die Klamotten der Gefangenen. Ja, Il avait toujours ses habits de aber seine prisonnier, Sorgen sind gefallen. mais ses soucis sont Er tombés. sagt, Gott, ich fürchte mich nicht. Il dit, Dieu, je n'ai pas Es ist peur, mein Weg. c'est mon Und chemin. jede Etage, den er hochmacht, damit er Et zum Palast chaque kommt, pas qu'il montait pour arriver au jede palais, Etage, chaque pas qu'il er faisait, vernichtet alle Bündnis der Familie. il brisait tous les liens de la Er vernichtet famille. alles, was Satan gemacht hat im Il a Leben, brisé in der Familie von Jakob. tout ce que le diable avait fait dans Weil die dans Bibel la sagt, famille de als Jacob. Info, es wurde eine Hungersnot da.
Parce que la Bible nous dit qu'il y a eu une famine dans son Aber pays. einer hat diese Hungersnot nicht, das war Josef. Mais quelqu'un n'a pas vécu cette famine, c'était Joseph. Er ging hoch, weil er weiß, meine Gabe spricht für mich. Il montait Halleluja. parce qu'il savait que mon don va parler à ma Er steigt, place. er Il kommt vor monte. diesen großen Pharao. Et il arrive devant ce grand pharaon. Und er sagt, Pharao, Il dit, Pharaon, was war dein Traum? qu'est-ce qu'était ton rêve? Wisst ihr, Vous wenn savez, du ein guter Spieler bist, hein? si tu es un bon joueur, Ich rede jetzt von Fußballer, Basketball, egal was. je parle de toutes sortes de sports. Man kann versuchen, mit dir irgendwas zu machen. On peut essayer de te dribbler, Talent ist mais da. ton talent est Ich là. kann um 2 Uhr aufstehen, ich kann genauso hochhalten wie um 17 Uhr. Je peux me lever à 2 heures et je peux jouer de la même manière comme à 17 Weil heures. das, was in mir ist, kann mir keiner nehmen. Parce que ce qui est en moi, personne ne peut le prendre. Halleluja. Amen. Manchmal machst du dir Sorgen, mein Talent hat nie gesprochen. Nee, dein Talent spricht immer, aber du bist nicht aufmerksam. Deux fois, tu te fais des soucis que tes talents ne parlent pas. Tes talents parlent toujours, mais c'est toi qui n'es pas Du musst wissen, wo du bist, wo du spielst. attentif. Merci. Du musst wissen, wo du bist und wo du spielst. Tu dois savoir où tu es et où tu joues. Du bist nicht irgendeinen. Tu n'es pas n'importe qui. Du bist nicht Tu irgendeinen. n'es pas Und n'importe Josef qui. kam da rein, Et Joseph est entré gefüllt von Geist Gottes, rempli de l'Esprit de mit Dieu, Gott zusammen. avec Dieu ensemble. Er will jetzt diese Ägypter zeigen. Il veut montrer maintenant à Der ces Pharao. Égyptiens, au Pharaon, Ihr seid vielleicht die mächtigsten Leute. vous êtes peut-être les plus Aber es puissants, gibt einen Mann, der ist mächtiger als mais il y ihr. a un homme qui est plus puissant que Es gibt vous. einen Gott, der ist mächtiger als Il y a ihr. un Dieu qui est plus puissant que Und vous. dieser Gott sagt, Et ce Dieu es wird dit, 7 Tage Hungersnot sein. il y aura 7 ans de Und famine 7 Tage wird ihr in Überfluss haben. et 7 ans où il y aura vraiment dans l'abondance. Ja. Keiner war da, um das zu erklären. Personne n'était là pour Aber l'expliquer. Josef war da. Mais Joseph était Und an là. dem Tag, wo dieser Pharao das hört, Et le jour où Pharaon l'entend, wisst ihr, wenn die Wahrheit dich betrifft, wenn vous Wahrheit dich savez, trifft, quand la vérité te touche, du zweifelst nicht mehr. tu vas plus douter. Er sagt, stopp. Il dit, arrêtez-vous. Wer soll dann dieses Projekt aufnehmen, die 7 Jahre Qui lang? va conduire 14 tout Jahre ce insgesamt. projet pendant ces 14 ans? Wer soll das machen? Qui va le faire? Er sagt, Josef, On m'a dit, mais Joseph, du hast es schon übersetzt. toi tu l'as déjà Du bist, expliqué. du bist diese Person, die ich brauche. Tu es la personne que je cherche. Und er wählt ihn aus. Et il le Er choisit. sagt, du bist ab jetzt mein Et il Assistent. dit, à partir de maintenant, tu es mon assistant. Mein Vize-Pharaon. Tu es mon fils. Mein Gouverneur. Tu es mon gouverneur. In 2 Minuten, könnt ihr euch En vorstellen? 2 minutes, Gott kann imaginez-vous. alles verändern, liebe Dieu Freunde. peut tout changer, Gott mes kann amis. alles verändern, liebe Dieu Freunde. peut tout changer. Du warst jetzt im Bus. Tu étais dans le bus. Keine 2 Minuten steigst du vom 2 Bus. minutes après, tu descends du Kommt ein bus. Mann raus und er schenkt dir ein Cayenne. Et Nimm! une personne vient, il te donne une Cayenne. Il te Oh, fait warum cadeau. nicht? Pourquoi pas? Das ist im Wille Gottes. C'est la volonté de Weil Dieu. er weiß, was er vorhat mit deinem Leben. Parce qu'il sait ce qu'il a préparé avec ta vie. Amen. Ich habe viele Leute gesagt, wenn J'ai ihr dit- heiratet, heiratet gut. Je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes, quand vous vous mariez, mariez-vous bien. Weil ihr habt die Hochzeit nicht abgeschlossen. Es sind noch andere, die warten. Parce que vous n'avez pas encore clôturé les mariages, parce qu'il y a d'autres encore qui attendent. Wenn die kommen. Et quand ils viennent, Es gibt Leute, guck, es gibt Hochzeit und Hochzeit. il y a des mariages et mariages. Ich rede nicht von eure Bling Bling. Je ne parle pas de tous vos décorations là. Das rede ich nicht. C'est pas ce dont je Wisst ihr, parle. es gibt Hochzeit, du gehst zu Besuch und du spürst die Anwesenheit Gottes in dieser Ehe. Il y a des mariages où tu vas assister et tu sens la présence de Dieu dans ce mariage. Oh ja, wir sind Pastoren. Manche gehst du in der Ehe, sagst so, das sieht nicht gut aus. On est des pasteurs. Il y a d'autres où tu vas, tu dis, c'est une bombe à retardement. Man heiratet nicht, weil man Lust hat. On ne se marie pas parce qu'on a envie. Gott muss es berufen. Dieu doit le dire. Weil die Ehe betrifft Gott allein. Parce que le mariage concerne Dieu Das lui-même. ist seine Sache. C'est son affaire. Halleluja. Amen. Nicht von Leuten, von Freunden. Ce ne sont pas des amis ou Ich brauche bien keinen Berater. des amis. Mais je n'ai pas besoin d'un conseiller. Oh nein. Non. In einer Ehe, Dans le mariage, Berater kommt, ja. le conseiller peut Aber wenn er nicht venir. besalbt ist mit dem Geist Gottes, wenn er Mais das nicht hat. si il n'est pas un avec l'Esprit Er de wird Dieu, dich s'il ne schlecht l'a pas, beraten. il va mal te Weil er conseiller. sieht das, was er sieht. Parce que lui voit ce que lui Aber voit. ein geistlicher Mensch, Mais une personne auch wenn alles schön spirituelle, erscheint, er sagt, même si tout est beau, il voit. das geht nicht weit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Und diesen Fall hatte ich schon meine Frau einmal gehabt. Et ce cas, on l'avait avec ma femme. Weil 2 haben uns gefragt, wir wollen gerne, dass ihr unser Thronzeuge seid. Et on nous a demandé qu'on puisse parrainer Und un mariage. wir haben festgestellt, Et on a constaté, indem wir gemeinsam gesprochen haben, quand on a parlé avec eux, wir haben denen gesagt, ihr geht nicht weit. on leur a dit, vous n'allez pas aller Die loin. waren sauer auf uns. Ils étaient très fâchés Sag euch, contre sauer. nous. Très fâchés. Aber kein 6 Monate später, Mais 6 mois après, die haben sich getrennt. ils se sont séparés.
Was haben wir jetzt gemacht? Qu'est-ce que nous on a fait? Versteht ihr das? Vous comprenez? Es gibt Dinge im Leben, wenn du den Geist Gottes nicht hast, du entscheidest dich falsch. Si il y a des choses dans la vie, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas prendre des mauvaises Und décisions. dann heißt es, diese Pastoren, die nehmen eine Ehe und die Ehe ist kaputt. Oh, Et après on dit oui, les pasteurs bénissent les mariages et puis les mariages se divisent. nein. Non. Wenn du Geist Gottes hast, Si tu as du l'Esprit wirst de weise Dieu, sein in das, was du entscheidest. In tu jeder seras Entscheidung dans la sagesse, dans wird toutes les Gott da sein. décisions que tu Und vas prendre. Josef wird zu Gouverneur. Et Joseph devient Hör gouverneur. bitte gut zu. Écoute bien, Weil Gott Gott ist. parce que Dieu est In den Dieu. 7 Jahren der Hungersnot, Dans les 7 ans de famine, alle Länder hatten Hunger. tous les pays du monde étaient dans la Es fehlte famine. Weizen. Il manquait le blé. Voilà. Und hat sehr viel zur Seite geschickt. Sehr, Et lui, viel. vraiment, il a amassé beaucoup de Weil côté. wusste, in 7 Jahren gibt es nichts mehr. Parce qu'il savait dans 7 ans, il y aura la In famine. seiner Familie Dans sa gab famille, es Hungernot. il y avait la famine. Gott kreiert jetzt eine Situation. Et Dieu crée une Die situation. Familie kommt jetzt bis nach Ägypten, weil Et sie brauchen auch Getreide. La famille de Joseph, Oder de Joseph vient jusqu'en Égypte parce qu'ils ont besoin du blé. Und nachdem die da waren, Et après qu'ils sont kamen arrivés, an. ils sont arrivés. und Josef bemerkt, Et Joseph constate, diese Leute kenne ich. ces gens, je les So connais. kommt das, wenn Gott euch erhebt und C'est er comme sagt, ça. fürchte dich nicht. Quand Dieu t'élève et il te dit ne crains pas. Wisst ihr, was dann passiert? Vous savez ce qui arrive? Bruder, erkenne dich nicht. Wie denn? Tes frères vont plus te reconnaître. Niveau hat sich geändert. Comment? Parce que ton niveau a changé. Amen. Andere Niveau. Tu es dans un autre Du siehst niveau. jemand, er sitzt an so einem goldenen Stuhl. Tu vois quelqu'un qui est assis sur une chaise en or. Ist geschminkt wie ein Ägypter. Il est maquillé comme un Du Égyptien. wirst nie drauf kommen, das ist dein Bruder. Tu vas jamais imaginer que c'est ton frère. Amen. Sorge nehmen, wenn Sorge so stark wäre im Leben von Josef, er wäre nie da angekommen, wo er ankommen sollte. Si Joseph était noyé dans Alléluia. les soucis, il n'allait pas arriver là où il est arrivé. Er könnte die Sorge machen, die Frau von Potiphar wollte was von mir, er hat mir Il das pouvait gesagt, commencer er à se wollte, lamenter, nein! la femme de Potiphar, ceci, cela, tout ça. Non. Liebe Freunde, schließt eure Ohren in diese neue Generation 2021. Schließt dein Je Ohr, vous dis, egal was die Leute sagen. fermez vos Geh oreilles. weiter mit Dans Jesus. cette génération, peu importe ce que les gens disent, toi avance avec Jésus. Geh weiter. Avance. Sonst wirst du enttäuscht. Sinon tu seras déçu. Sonst wirst du enttäuscht. Tu seras déçu. Und die kamen dahin. Et ils sont Das arrivés. erste Mal, Josef hat die gesehen. Et Joseph les a vus pour la Und première sie haben fois. sich vorgestellt. Ils se sont Und présentés. Josef merkt, Et Joseph remarque, oh, das sind meine Brüder. ce sont mes frères. Und er fragt ihn eine komische Frage. Ich gehe mal Et schnell, ja? il va poser une question très bizarre, j'avance très vite. Oh, habt ihr nicht einen Bruder? Est-ce que vous n'avez pas un frère? Fehlt nicht ein Bruder? Est-ce qu'il manque pas un Er frère? sagt, ja, Ils disent oui, Benjamin. Benjamin. Über den wollen wir jetzt reden. Et on va parler de lui Er maintenant. sagt, Benjamin. Benjamin. Aber wo ist er? Mais il dit, où est Und Benjamin? er sagt, er ändert seine Stimme, denke ich mal. Ne? Die Bibel sagt, Je pense qu'il a un das peu ist changé sa Pastor voix. Tutusch Version. Ça, c'est l'évangile selon Pasteur Toutouche. Er sagt, Il dit, bringt mir euren Bruder, amenez-moi votre frère. Benjamin. Damit Benjamin. die gar nicht bemerken, das ist Josef. Pour qu'ils ne puissent pas remarquer que c'est Joseph. Ich will ihn sehen. Je veux le voir. Bring ihm her, Amenez-le. sonst kann ich nicht alles geben, was ihr braucht. Sinon, je ne peux pas vous donner ce Nimm que das vous avez Kleine, besoin. geh, aber bring den Bruder Prenez her. le peu, mais ramenez-moi votre Die frère. bringen den Bruder hin. Ils amènent leur frère. Josef sieht zum ersten Mal seinen Bruder nach Jahren. Joseph voit son petit frère après tant d'années. Er weint. Il pleure. Er versteckt sich, weil er ist Gouverneur. Il se cache parce que c'est un Ein gouverneur. großer Mann, er Un versteckt homme sich. puissant. Er Il se weint. cache et il pleure. Meine Familie ist da. Ma famille est là. Die haben mich verkauft. C'est eux qui m'ont vendu. Aber dennoch Mais quand sagt die même, Bibel Folgendes. la Bible dit, Josef in sein Herz Joseph dans son hat cœur sie vergeben. les a pardonnés. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Je ne sais pas si vous In sein comprenez. Herz Dans son cœur, hat er sie alle schon vergeben. il les a tous pardonnés. Josef kommt raus Joseph sort, und er guckt sie wieder an. Ah, il wer ist der ressort Bruder? et il les voit, il voit le petit frère. Jetzt Charisma, weil er hat eben geweint. Et maintenant, il est plus fort parce que tout à l'heure, il pleurait. Er guckt mit Charisma. Il regarde avec charisme. Er sagt, du bist das? Il dit, c'est toi? Okay. Hat mich gefreut. Je suis vraiment très Jetzt content de nehmt, te was ihr voir. braucht und geht zu eurem Et Vater. prenez ce dont vous avez besoin et retournez vers votre père. Er ruft hier seinen Diener, Il appelle Josef. son serviteur Er sagt Joseph. Folgendes. L'appel dit, Wenn du die Säcke alles füllst, quand tu vas remplir leur sac, siehst du der Jüngere von denen alle da, tu vois le der plus Benjamin. jeune là, le Du Benjamin. nimmst mein Kelch, also mein Kelch,
Et tu vas prendre ma vase und du steckst ihm da rein. et tu vas mettre dans son sac. Mein goldener Kelch, steck das da rein. Mon vase doré, tu mets dans son Sein sac. Diener macht genauso, wie Josef gesagt hat. Et son serviteur fait comme Joseph a dit. Natürlich haben die Brüder die Säcke bekommen, die waren froh. Et eux, ils ont reçu leur nourriture, ils étaient vraiment contents. Papa wird sich freuen. Papa sera Die content de nehmen diesen nous. Säcken und gehen nach Hause. Et ils prennent leur sac et ils rentrent à la maison. Während die nach Hause gingen, Pendant qu'ils allaient à la maison, Josef oben schreit, jemand hat meinen Kelch geklaut. Joseph crie, quelqu'un a volé mon vase d'or. Alle, Gouverneur hat gesprochen, was ist los? Le gouverneur a Jemand hat parlé. meinen Kelch geklaut. Quelqu'un a volé mon vase. Und die eine kleine Armee verfolgt die. Et une petite armée les poursuit. Und die kommen an. Et ils les Und atteignent. nachdem die fragen, einer von euch hat den Kelch von, Et on dit- unser Gouverneur genommen. Un de vous a volé le vase de notre gouverneur. Sagt aber, Mais die sagen, nein, wir klauen nie. ils ont dit non, Wir nous on sind n'a kein pas Dieb. volé. Wir klauen Nous niemals. on ne vole Wir pas. nehmen nie was mit. On prend rien que ce qui nous appartient pas. Sagt, ist kein Problem, gib uns nur eure Säcke. Il dit c'est pas un problème, donnez-nous vos Wir sacs. öffnen nacheinander. On va regarder dans chaque sac. Und diesen Diener wusste ja, wo das war. Et ce serviteur savait où il avait placé. Und wusste, das war in der Tasche, in den Sack von Benjamin. Et il savait que c'est dans le sac de Benjamin. Die hatten jetzt Sorgen. Et ils avaient des soucis maintenant. Was ist hier bloß? Qu'est-ce qui se Keiner passe? verstanden, aber die waren irgendwie sicher, weil die wussten, die haben nichts mitgenommen. Ils étaient sûrs, mais ils ne comprenaient pas parce qu'ils savent qu'ils ne Die volent pas. machen einmal die Tasche auf. Ils ouvrent ce sac Von alle. Der letzte war de Benjamin. tous. Et le dernier sac était de Alle Benjamin. geöffnet, die sagen, ja, siehst du, ist doch nichts. Et ils ouvraient et dit oui, il n'y a Jetzt rien. machen die von Benjamin Et auf. ils ouvrent le sac de Benjamin Und die sehen diese goldenen Cash et drin. ils ont vu ce vase d'or. Alle so. Auf Lingala sagt mal, nein, Tindeko Iba. Ils étaient choqués. Das heißt, wer hat dich geschickt, damit du klaust? Qui t'a envoyé de voler? Ah, Benjamin, wieso klaust du? Benjamin, pourquoi tu voles? Und der Arme in der ganzen Geschichte war Benjamin. Et le plus pauvre dans l'histoire, c'était Benjamin. In so einer Situation, du hast nichts mehr zu sagen, weil du weißt selber nicht, wie das reingekommen Tu ist. sais même pas Kennt comment ihr das? te défendre parce que tu sais même pas comment c'est arrivé dans ton sac. Vous Viele connaissez Menschen ça. erleben das heutzutage. Beaucoup de gens vivent des situations comme ça. Situationen, man tut dich rein, obwohl du hast damit nichts zu tun. Du Des weißt gar nicht, was ist hier situations, los. on te place là-dedans, tu n'as rien à voir avec, Und die mais sagen on zu tu te Benjamin, retrouves halt là. deinen Mund, sag nichts. Et on te dit, tais-toi, ne dis rien. Wie kannst du das machen? Comment est-ce que tu as pu faire Der cela? große Bruder bittet sich sogar an, er sagt, nimm mich mit und lass meinen Bruder Et gehen. le grand frère dit, vraiment, laissez mon petit frère, prenez-moi. Aber die sagen, nein, Et eux disent, wir non, können dich nicht mitnehmen. on ne peut pas te prendre. Warum können wir dich nicht mitnehmen? Pourquoi on ne peut pas te Weil wir prendre? brauchen den Letzten, der das genommen Parce hat, nur der. qu'on a besoin de celui qui a pris le dernier. Benjamin hatte niemanden, der für ihn sprechen kann. Benjamin n'avait personne qui pouvait parler pour lui. Er war verloren. Il était perdu. Liebe Freunde, Mes amis, was mit Benjamin passiert ist, ist genau das, was in unser Leben passiert. ce qui s'est passé avec Benjamin, c'est ce qui arrive dans nos vies. Du kommst in eine Familie. Tu viens Wer dans hat une diesen famille. Cash in dein Leben eingetan? Wer? Qui a mis cette vase dans ta vie? Qui? Du guckst und du sagst, warum ist das in meinem Sack? Tu regardes, tu dis, mais pourquoi c'est dans mon sac? Warum ist der Cash in meinem Problem? Pourquoi ce vase est dans mon problème? Josef ist ein Typenschild von Jesus. Joseph est l'image de Jésus. Manchmal tut er die Sorgen und Probleme in unser Leben, damit wir bemerken, etwas stimmt nicht. Deux fois, il place des soucis, des problèmes pour que nous puissions constater que quelque chose ne va pas. Es ist nicht, damit du in Gefängnis kommst, sondern es ist, damit du zurückkommst in die Herrlichkeit, wo Josef ist. C'est pas pour que tu puisses aller en prison, mais c'est Alléluia. pour que tu puisses retourner dans la gloire où Joseph est. Deswegen die Sorgen von 8% ist wichtiger als alle anderen Sorgen, C'est weil pour ça, das ist wahre Sorgen. les soucis de 8%, c'est ça important parce que ce sont les vrais soucis. Halleluja. Amen. Manchmal Jesus tut Situationen in unser Leben, damit wir zurück zu deinem Haus gehen können. Deux fois, Jésus place des situations dans nos vies pour que nous puissions retourner vers lui. Josef versteckte es, keiner konnte glauben, aber er wusste in sich, Benjamin, ich habe es nicht genommen. Joseph l'a placé. Benjamin savait que moi, je n'ai pas volé. Benjamin wusste, ich habe es nicht getan. Benjamin savait, je ne l'ai pas fait. Aber Josef wusste auch, ich habe es kreiert, damit er zurückkommen Mais kann. Joseph aussi savait, je l'ai mis pour que Benjamin revienne vers Liebe moi. Freunde, Situationen unseres Lebens manchmal, du musst es nicht erklären, sag einfach, Herr sei gelobt. D'autres situations dans nos vies, il ne faut pas chercher à expliquer, dis seulement gloire soit rendue à Dieu. Halleluja. Amen. Manche Situationen sind da, weil Gott will, dass du zurückkommst in sein Reich.
D'autres situations arrivent parce que Dieu veut Oh que ja. tu retournes dans sa gloire. Benjamin war geschlagen, er wusste nicht, was er machen soll. Aber er wusste auch nicht, derjenige, der ihn zurückruft, ist sein Bruder. Et Benjamin était abattu, il ne savait pas ce qu'il arrivait, mais il ne savait pas aussi que celui qui l'appelait était son Manchmal frère. Schwierigkeiten bringen euch in eure Herrlichkeit. Deux fois, les situations vous amènent dans votre gloire. Amen. Halleluja. Amen. Manchmal Ängste bringen dich in deine Herrlichkeit. Deux fois, la peur t'amène dans ta gloire, In Gottes dans Herrlichkeit. la gloire de Dieu, Wo du hingehörst. là où tu dois Weil in être. normalen Umständen würdest du nicht zurückgehen. Parce que si tout était bien, tu n'allais pas Weil der Sack war retourner. voll, man ist gefühlt, man hat den Parce Heiligen que Geist les sacs gespürt. étaient remplis, on Man était war in der remplis du Kirche, alles Saint-Esprit. war toll. On était à l'église, tout était Dann bien. vergisst du auf einmal, dass du zurückgehen musst. Et deux fois, tu oublies que tu dois Weil retourner. das christliche Leben ist immer abholen und gehen. Parce que la vie chrétienne, c'est toujours aller prendre et avancer. Amen. Ich wiederhole. Je Das répète. christliche Leben La vie chrétienne, ist nehmen, c'est prendre, gehen, partir aber zurückkommen. et retourner. Weil eines Tages wirst du immer leer sein als Christ. Parce qu'un Immer. jour, tu seras toujours vide étant Jeder, que auch chrétien. ich als Pastor. Tout le monde, même Du moi, kommst le in einen pasteur. Punkt, wo du nicht mehr weiterdenken kannst. Tu arrives à un point où tu ne peux plus Da avancer. will Gott, dass du zurückgehst wie Et c'est Benjamin. là où Dieu veut que tu rentres Geh comme zurück. Benjamin. Weil Retourne. deine Verheißung ist da. Et là où il y a ta gloire. Habe keine Angst. N'aie pas peur. Habe keine Sorge. N'aie Gott pas de ist mit soucis. dir. Dieu est Wenn du avec glaubst an toi. das Wort Gottes, die heute predigt worden ist, Si tu crois à la parole qui a été prêchée fürchte aujourd'hui, dich nicht mehr. ne crains plus. Jesus ist mit dir. Jésus est avec toi. Benjamin ging zurück Benjamin est und rentré Gott war mit ihm. et Dieu était avec lui. Gott war mit ihm. Dieu était avec Und die lui. ganze Familie ist zurückgekommen. Et toute la famille est revenue. Josef hat sich offenbart. Et Joseph s'est montré à Er sa hat gesagt, famille. ich bin Il a dit, me voici, euer Bruder. votre frère. Und alle haben geweint. Et tous ont pleuré. Alle haben geweint. Tous ont pleuré. Wisst ihr, warum die geweint haben? Vous savez pourquoi ils ont Die pleuré? hatten Schuldgefühle. Ils avaient ils avaient la culpabilité. Aber merci. die wussten nicht, Josef sagt, hättet ihr mich nicht verkauft, wäre ich nicht da, wo ich bin. Mais Joseph a dit, si vous ne m'avez pas vendu, je n'allais pas être là où je suis Oh, maintenant. manche Sorge, deswegen sagt dieser Mann Gottes, 30-40%, die sind sinnlos. C'est pour ça que cet homme de Dieu dit 30 à 40% sans raison. Du erlebst eine Inutile, Situation, vraiment. die du nicht verstehst. Tu Denk erstmal vis Gott und sag dans Gott, une situation offenbart mir, wohin gehe ich? Que tu ne comprends pas, dis merci à Dieu, dis Dieu, révèle-moi où je dois aller. Und Gott wird euch offenbaren. Et Dieu va se révéler à vous. Er wird es tun. Il va le In faire. einer Zeit, wo du nicht damit rechnest. À un moment où tu ne t'attends pas. Aber du, Mais toi, bleib still. reste Bete tranquille. weiterhin. Continue à Und prier. Gott wird für dich sorgen. Et Dieu prendra soin Er de wird für toi. dein Leben sorgen. Il prendra soin de ta Er wird vie. die Angst wegtun. Il va enlever la Und peur. er wird dir den Vertrauen geben, Et il va te donner la die confiance du brauchst an ihm. que tu as besoin pour Oh, lui. liebe Freunde, ihr werdet weit kommen. Vous savez, mes amis, vous allez aller Im Namen loin. Jesus, wo du da sitzt. Au nom de Jésus, là où Dein tu Leben es, endet nicht, wo es gerade ist. ta vie ne va pas s'arrêter là où Du tu wirst es. gesegnet sein. Tu seras Von béni Anfang bis Ende deines Lebens. du commencement jusqu'à la fin de Dein ta Ende vie. deines Lebens wird schöner sein als der Anfang La deines fin de Lebens. ta vie sera meilleure que le Weil die commencement. Bibel sagt, Parce que la Bible dit, besser das Ende einer Sache als der Anfang. vaut mieux la fin d'une chose que Und le ich prophezeie im commencement. Namen Et Jesus, je prophétise au für nom alle, de die mich Jésus. gerade zuhören, Pour tous ceux qui dein m'écoutent, Leben ist gesegnet. ta vie est bénie. Geh weiter mit Christus. Continue avec Christ. Geh durch diese Wüste. Traverse le Habe désert. keine Angst. N'aie pas peur. Der Herr ist mit dir. Dieu est avec Er toi. ist treu. Il est Sein Name fidèle. ist El Shaddai. Son nom est El El Shaddai. Elohim. Son nom est Er Elohim. ist Gott. Il est Dieu. Jesus Christus von Nazareth. Jésus-Christ de Und er Nazareth. weiß, was du brauchst. Et il sait ce dont tu as besoin. Bitte steh auf, wir werden beten. Lève-toi et nous allons Und prier. Gott segne sein Wort. Et que Dieu bénisse sa Alle, parole. die zugehört haben, seid gesegnet Que im tous Namen ceux qui ont Jesus. suivi, soyez bénis au nom de Sei Jésus. ermutigt im Namen Jesus. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Seid ermutigt. Soyez fortifiés. Gott ermutigt euch, gibt Que euch Dieu vous Kraft. fortifie, vous donne la force. Und pass auf an Menschen, Et faites attention aux personnes die versuchen jeden Tag negative qui essayent chaque jour négativement Sachen in euch hineinzuprägen. de vous dire des choses. Bitte pass sehr gut auf. Faites attention. Menschen, die dich nicht weiterbringen, Des gens qui te ramènent plus loin. pass bitte sehr auf. Fais attention. Manchmal hast du das Gefühl, mein Gebet wird nicht erhört. Des fois, tu as l'impression que ma prière n'est pas exaucée. Nee. Non. Du weißt noch nicht, was du hörst.
Tu ne sais pas encore ce que tu entends. Gott spricht immer. Dieu parle toujours. Er spricht gerade dann, wo du sprichst. Il parle quand toi tu es en train de Halte parler. bitte nur deinen Mund und Gott wird sprechen. Apprends à te taire et Dieu va parler. Dann wirst du besser zuhören. Et tu vas apprendre à Weil écouter. das will er. Parce que c'est ce que Dieu veut. Manchmal ist es Mangel an Erkenntnis. Deux fois, c'est le manque de connaissances. Manchmal haben wir finanzielle Druck. Deux fois, nous avons la pression Aber financière. das ist auch nur eine Wüste. Mais c'est seulement aussi un Und désert. das wird sich ändern. Et ça va Wer changer. das Wort heute glaubt, ich bin sehr prophetisch. Celui qui croit à la parole, je suis très Ich weiß nicht, prophétique. was Gott gemacht hat, mein Hals ist gerade offen. Je ne sais pas ce que Dieu a fait, mais ma gorge est Ich ouverte. bitte euch im Namen des Herrn. Je vous prie au nom de Wer Dieu. glaubt, erhebt nur seine rechte Hand. Celui qui croit, il élève Auch die, sa die main uns live droite. verfolgen, auch die, die Même uns hier ceux verfolgen. qui nous suivent live, Erhebe deine rechte Hand. élève ta main Ich droite. möchte etwas prophezeien für alle, die uns zuschauen und alle, die hier sind. Je veux prophétiser pour quelque chose pour tous ceux qui nous suivent et pour ceux qui sont là. Wenn nicht dieser Gott, der mich berufen hat, Si c'est le Dieu qui m'a appelé, er wird das tun in eurem Leben, was ihr noch nie bekommen il va habt. faire quelque chose dans vos vies que vous n'avez Und bitte jamais keine reçu. Angst haben, der Geist Gottes wird gerade jetzt Et berühren, n'aie jetzt wo pas ich gerade peur, mais spreche. l'Esprit de Dieu va toucher Manda maintenant. kababrokoseta. Alléluia. Im Namen Au Jesus nom de Jésus, sei gesegnet. sois béni. Nie wieder Plus jamais soll die Sorge lähmen. que les soucis te paralysent. Du darfst nicht mehr gelähmt sein. Tu ne peux plus être Ich paralysé. bete im Namen Jesus, Je prie au nom de dass die Jésus Sorge aufhört. que les soucis s'arrêtent. Vertraue Christus. Fais confiance en Christ. Vertraue Gott. Fais confiance à Dieu. Deine finanzielle Ebene wird sich ändern. Ta situation financière va Deine changer. Gesundheitsprobleme wird sich Tes ändern. problèmes de santé vont changer. Alles, was nicht klar war, wird klar werden. Tout ce qui n'était pas clair deviendra Im clair. Namen Jesus Au nom Christus. de Jésus, Ich wache jetzt auf, diese Held in dir. je réveille cet héros en toi. Ich will, dass dieser Held in dir aufsteht. Je veux que cet héros en toi se Alle réveille. negative Dinge sollen aufhören im Namen Que toutes les Jesus. choses négatives s'arrêtent au nom de Jésus. Du bist ein kraftvoller und ein Held vor Gottes Augen. Tu es puissant et un héros devant Dieu. Ein Mensch, der die Kraft Gottes besitzt. Une personne qui a la puissance de Dieu. Und der Herr wird einen Tag, Et Dieu en un jour, vielleicht jetzt peut-être oder auch maintenant morgen, ou demain, aber eines mais Tages, un jour, etwas wird passieren in dein Leben. quelque chose va arriver dans ta vie. Du wirst Gott dankbar sein. Tu vas dire merci à Weil Dieu Satan, parce que du Satan, hast verloren. tu as perdu. Du hast verloren. Tu as perdu. Geh raus aus den Gedanken der Kinder Gottes. Des pensées des enfants de Geh Dieu. raus aus den Gedanken Kinder Gottes. Sors dans les pensées des enfants de Dieu. Deine Art, Gedanken zu verderben, sei es nicht im Namen Ta Jesus. façon de détruire les pensées soit détruite au nom Du de hast keine Jésus. Kraft. Tu n'as plus de Du force. hast keine Macht. Tu n'as plus de puissance. Und wir sagen im Namen Jesus. Et nous disons au nom de Du wirst Jésus, gelähmt sein. tu es paralysé. Satan, sei gelähmt. Satan soit In unser paralysé. Problem sei gelähmt. Dans nos problèmes, sois In unserer paralysé. Situation sei gelähmt. Dans nos situations, sois Aber im paralysé. Namen Jesus. Mais au nom de Wir werden Jésus, alles erreichen durch nous allons Christus. tout atteindre avec Jésus. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus, Nichts kann uns mehr aufhalten, weil Jesus rien ist da. ne peut nous arrêter parce que Dieu est là. Danke, Vater. Merci Père. Fürchte dich nicht mehr. Ne crains plus. Jesus ist da. Jésus est là. Fürchte dich nicht mehr. Ne crains plus. Der Retter ist da. Le Sauveur est là. Fürchte dich nicht mehr. Ne crains plus. Weil Jesus Christus ist lebendig. Parce que Jésus-Christ est Er vivant. lebt in dir. Il vit en Und toi. er wirkt weiterhin. Et il va continuer Im Namen d'agir. Jesus. Au nom de Erhebe Jésus. weiter deine Hand. Continue à élever ta main. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Vater, ich preise, lobe deinen Namen. Père, je bénis ton nom. Du änderst die Leben von Menschen. C'est toi qui changes la vie des Ich hommes. bin nur ein Hirte. Je suis qu'une vraie Ich vie. komme hier als verantwortlicher Vater. Je viens ici comme responsable. Und ich bitte für alle Seelen, die hier Et je sind prie pour tous les âmes. und alle, die uns live verfolgen. Et pour tous ceux qui nous Im suivent. Namen Au Jesus. nom de Jésus. Seid alle gesegnet Soyez tous im bénis Schutz Gottes. et protégés. Sei frei. Soyez libres. Manka Brenda Capra Rakabase Kandrekan. Sei frei. Sois libérés. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. 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 Ich sage es noch dreimal im Namen Je vais dire Jesus. 3 fois au nom de Im Jésus. Namen Jesus. Au nom de Die Jésus. Besalbung geht durch, geht L'onction durch, est geht en durch, train de geht durch, geht durch, geht durch, geht durch, geht durch. Traverse. Geh durch, geh durch, geh durch, geh durch, geh rein, geh rein, geh rein. Holy Entre. Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Verändere jetzt. Transforme maintenant. Deine Gnade soll fallen, Herr. Que ta grâce tombe.
Bitte hol die Sorge raus. Enlevez les soucis. Schmeiß die Sorge runter. Jetez les soucis. Vater, im Namen Jesus. Père, au nom de Ich Jésus. weiß, wo ich selber in Sorge war. Je sais où j'étais dans les soucis. Du hast mir geholfen, Tu Vater, m'as aidé, aus Père, diesen Sorgen rauszukommen. de sortir de ces Ich soucis. glaube an den wahren Gott, Je crois au Dieu der vivant, alles verändern kann. le Dieu véritable qui Sei peut tout verändert changer. im Namen Jesus. Sois changé au nom de Sei Jésus. verändert im Sois Namen Jesus. transformé au nom de Im Jésus. Namen Au Jesus. nom de Im Jésus. Namen Au Jesus. nom de Jésus. Gott sei mit euch. Que Dieu soit avec vous. Amen. 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 Hallo, liebe Geschwister, hier ist euer Bruder und Pastor David Solo. Ich hoffe, dieses Video hat euch sehr gut gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, wir bitten euch, uns zu abonnieren und einen Kommentar hinterlassen, Daumen nach oben. Und ansonsten, Gottes Segen, bleibt gesund, wir sehen uns bald. Bis dann, tschüss.